الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية الخاصة بتدريس اللغة الفرنسية متعة التعليم دي زد. اليوم الفيديو موجه لتلاميذ السنة الثالثة متوسط. نحاول نحل فيها مع بعض موضوع خاص بالفصل الثاني تحضيرا للاختبار. التلاميذ اللي مازال ما داروش الاختبار يعني راح يديروه الاسبوع القادم، واللي داروه اعتذر منكم، الوقت لم يكن كافي لكي احضر الموضوع قبل هذا التوقيت. ولكن قبل ان نبدا طبعا اذكركم لا تنسوا ان تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اكيد اذا كنتم في السنه الثالثه القناه محتواها راح يفيدكم كثيرا كثيرا باذن الله اذا كنتم من المنتقلين الى السنه الرابعة متوسط، وهذا ما أتمناه للجميع. إذا من قبل كنت حضرت أو فتحت معكم موضوع خاص بالبيوغرافي، شرحت لكم الفرق بين البيوغرافي والأوتوبيوغرافي. اليوم حضرت لكم موضوع فيه الأوتوبيوغرافي، أين الكاتب يتكلم عن نفسه، يعني الكاتب في حد ذاته هو اللي يتكلم على حياته، يكتب على نفسه. نشوفوا لي كاركتيرستيك، الخصائص اللي تتميز بها لوتوبيوغرافي اترافير لو تيكست كو جي بريباري، من خلال الموضوع اللي راني حضرته لكم اليوم. كالعاده نقرا لكم النص، نشرح لكم المحتوى، ونحاولوا نجاوبوا على الاسئله، واثناء الاجابه الاسئله نديروا تفكير للمراجعه او للدروس او المعلومات الخاصه بكل درس. إذا بسم الله نبدأ. فيما يخص لا بروجيكسيون إكريت، الوضعية الإدماجية في لوتوبيوغرافي تتكلم على لو سوفونير تاع نفسك. راني حضرتها وكاينة راهي موجودة في القناة. داكوغ، راني كاتبه العنوان تاعها سوفونير دونفونس، ذكريات الطفولة. وفيما يخص كتابة لوتوبيوغرافي إن شاء الله إذا كفاني الوقت نعلمكم كيف نخدم معاكم يعني وضعية على لا بيوغرافي، كيف هي يمد لنا الأستاذ المعلومات في الموضوع وكيف احنا نوظفوها باه نكتبوا نص على لا بيوغرافي. إذا بسم الله نبدأ. لو تكست، نقراو لو تكست. Je suis né en 1937 dans un petit village. شوفوا أنا je suis né أنا ولدت en 1937 في 1937 dans un petit village في قرية صغيرة. إذن je suis né en 1939 هذا c'est le CC de temps, d'accord, complément circonstanciel de temps. Dans un petit village c'est un CC de lieu, complément circonstanciel de lieu. هذا للزمان وهذا للمكان، d'accord، باش ما نغلطوش. من بعد نشوفوا مع الأسئلة هذا كيفاه نصيبوه، وشنو السؤال تاعو، et le complément circonstanciel de lieu كيفاه يكون السؤال تاعو. Je me rappelle quand j'avais 3 ans je perdis mon père. Je me rappelle أنا أتذكر quand j'avais 3 ans كي كان عمري 3 سنوات je perdis mon père فقدت أبي. يعني الكاتب اللي راه يتكلم تيتم في سن 3 سنوات. Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de textile. Ma grand-mère جدتي، ما pronom possessif ما معناتها جدتي أنا، et ma mère وأمي travaillaient كانوا يعملون AIENT c'est l'imparfait aux usines de textile كانوا يخدموا في مصانع النسيج. Et je trouvais un emploi moi aussi dans ces usines. Et je trouvais un emploi moi aussi dans ces usines. ووجدت عمل أنا أيضا في هذه المصانع. حتى هي كي كبرت دخلت تخدم في هذه المصانع. أعتذر عن الأخطاء الكتابية، داكوغ، مرات كي نخدموا يعني توقع الأخطاء يعني ما ننتبهولهاش، ولكن بعد القراءة يعني ننتبه لها ونحاول نصحوها بالقلم. كيما هنا AIS l'imparfait je AIS, c'est pour ça راني زدت هنا S. Un emploi moi aussi dans ces usines. وجدت عمل أنا أيضا في هذه المصانع. Mais je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion. ولكن لم أتخلى أبدا عن حلمي. Je n'abandonnais jamais Je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion. بالرغم من عملي في تلك المصانع الأنسجة لم أتخلى أبدا عن حلمي الذي كان أن أصبح
في المستقبل بيلوت دافيون يعني سائقة طائرة. كانت بدات تعمل في المصانع الأنسجة، وفي نفس الوقت كانت تحضر باش تحقق حلمها اللي كان انها تسوق السيارة او تصبح بيلوت دافيون يعني قائدة او طيارة. فوالا. Combien d'autres jeunes soviétiques j'étudiais, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. Combien d'autres jeunes soviétiques مثل بقية الشباب السوفيت يعني من لا روسي j'étudiais, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. كانت تقرأ، كانت تعمل، و en même temps elle admirait beaucoup le sport. كانت تحب الرياضة، ممكن أنها أيضا كانت تمارس الرياضة. C'est le 12 avril 1961 que l'espace est entré dans ma vie. C'est le 12 avril, هذه c'est la date في 12 avril 1961 que l'espace est entré dans ma vie يعني عالم الفضاء الطيران دخل في حياتها. Peu après le vol de Yuri Gagarin يعني فترة قليلة بعد الفترة قليلة بعد ما طلع يوري غاغارين إلى الفضاء، يعني في تلك الفترة هي بدأت تخمم في الطيران وفي الفضاء. Des hommes rendirent visite à notre aéroclub et nous demandèrent si cela nous intéressait en tant que femmes de devenir cosmonautes. يعني كانوا يجوا لهم في المقر تاعهم ناس ويطلبوا منهم يسألوهم إذا كان الأمر يهمهم كنساء أنهم يدخلوا في عالم الفضاء. D'accord, cosmonautes معناتها فضائيون. Nous fûmes nombreuses à répondre affirmativement. كنا كثيرات أين جاوبنا جواب نهائي. Plus tard, je fus convoquée pour passer une série d'épreuves et un examen médical avant d'être finalement admise dans l'une des cosmonautes. إذا plus tard بعد هذا يعني جاوبوا سألوهم وهي جاوبت باللي راهي قابلة. Je fus convoquée تم استدعاؤها pour passer une série d'épreuves لكي تقوم بعدة les épreuves يعني اختبارات. كانت باش قبل ما يقبلوها تطلع للفضاء يعني داروا لها اختبارات les épreuves et des examens médicaux واختبارات طبية يشوفوا حالتها الصحية avant d'être finalement admise قبل أن يتم قبولها نهائيا dans l'unité des cosmonautes في وحدة الفضائيين. Ce souvenir a été marqué dans ma mémoire. هذه الذاكرة رسخت في ذاكرتي. لا ميموار هي الذاكرة. dans ma mémoire في ذاكرتي. نشوفوا l'auteur الكاتب. d'après Valentina Tereshkova يعني اللي كانت تتكلم هي فالنتينا تيراشكوفا. l'histoire de ma vie تاريخ حياتي. Ça, c'est pour le titre, c'est pour le texte. Nous allons maintenant les questions. Compréhension de l'écrit. Qui parle dans ce texte? Qui, معناتها من, parle dans ce texte. Justifie ta réponse. علل إجابتك. D'accord? جاوب qui parle, من يتكلم, ولماذا. Justifie ta réponse. هنا عرفنا بلي celui, مادام عندي le pronom personnel je, كيكون عندي لو جو ici, c'est-à-dire اللي كي بارل سي لوتور. الكاتب في حد ذاته هو اللي راه يتكلم. داكوغ. لوتور سي كي في لا سورس هذه اللي راهي مكتوبه في الاخير بالخط العريض، هذه سي لا سورس المصدر. وفي المصدر نصيبو لو نون دو لوتور، نصيبو اسم الكاتب دابخي من طرف فالنتينا تيراشكوفا. هذا هو لو نون تاع لوتور. داكوغ. وهذا عنوان الكتاب اللي كتباته. إذا هنا واش راح نكتبو؟ Qui parle dans le texte c'est Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova. D'accord? Justifie ta réponse car elle utilise لأنها استعملت le pronom واش من le pronom je. d'accord. نروحوا للنص نشوفوا le je
هاوليك je suis né أدرن je j'ai apostrophe vous voyez je perdis voilà عندنا même les pronoms possessifs هذو ma mère ma grand-mère ma mère je on passe maintenant à la deuxième question. De qui parle-t-elle? De qui parle-t-elle? عن ماذا تتكلم? D'accord? Valentina Tereshkova, de qui parle-t-elle? عن من تتكلم? Elle parle d'elle-même. تتكلم عن نفسها. D'accord? Elle parle d'elle-même. d'elle-même معناتها elle parle de عن نفسها d'elle-même c'est-à-dire تتكلم عن نفسها. Ce texte est هذا النص est A une biographie B une autobiographie une biographie une autobiographie normalement هنا الإجابة راكم عرفتوها خلاص. C'est une autobiographie. Très bien, c'est une autobiographie. Pourquoi? Parce qu'il y a je. لأنه فيها l'auteur c'est lui-même, bien madame féminin, l'auteur c'est elle-même qui parle de sa vie. C'est une autobiographie. Réponds par vrai ou faux. Quatrième question. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. A. Valentine est une écrivaine. Valentine est une écrivaine. يعني كاتبة تكتب. C'est vrai, madame a كتبت على حياتها. Alors c'est une écrivaine. Alors on va mettre vrai. Voilà. Elle n'aime pas le sport. هي لا تحب الرياضة. Dans le texte, il dit j'apprécie le sport. J'admirais le sport. J'admirais beaucoup le sport. J'admirais, c'est-à-dire elle aimait quand elle تحب le sport. Donc هنا on va mettre faux. Elle perdit son père à l'âge de 4 ans. Elle perdit son père à l'âge de 4 ans. فقدت أباها على سن 4 سنوات. C'est faux. Parce que je me rappelle quand j'avais 3 ans. Elle perdit son père à l'âge de 3 ans. Donc c'est faux. Voilà. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, je perdis mon père. Remplace le mot souligné par un autre de même sens. Le synonyme de se rappeler, c'est se souvenir. D'accord? Je me souviens. Je me souviens. On va écrire me souviens. Je me souviens. Je me rappelle, c'est je me souviens. 6. Relève du texte A. 2 mots liés au champ lexical du souvenir. 2 mots qui appartiennent au champ lexical. من نفس الحقل الدلالي تاع se souvenir. عندنا rappel. Je me rappelle le verbe. On peut dire dans un petit village. Alors ma mère, je me trouve non. Grand rêve de ma vie. Attendez, on va chercher un verbe, un nom qui exprime vraiment le souvenir. Cosmonaute. Convoquer. Ma vie. Voilà. Hayati. Ma vie. On passe maintenant à la question suivante. 2 déterminants possessifs. 2 déterminants possessifs. ضمائر الامتلاك عندنا ma et عندنا ma mère, ma grand-mère, ma mère, ma vie. On va chercher un autre déterminant possessif.
Ma, c'est la même chose. Notre. 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 Aéroclub. Notre. Ma et notre. Voilà. Deux déterminants démonstratifs. Déterminant démonstratif, معناتها ضمائر الإشارة. Deux déterminants démonstratifs. On va chercher ensemble dans le texte. Voilà, comme ça, Inch'Allah, يكون واضح. Alors, je me rappelle, ma mère, moi aussi, dans ces usines. Ces usines. هذه المصانع. Voilà. Le premier, c'est C. Pardon. Voilà. C'est un déterminant démonstratif. On va chercher le deuxième. Qui est une pilote? Combien de travailler? C'est l'espace dans ma vie. Peu à peu, des uns à notre. Demander si cela nous intéressait autant que femmes. Voilà, se souvenir. هذه الذكرى. Se. عندنا إذن. Nous avons C et ce. Inch'Allah, الصورة راهي كبيرة واضحة. Ce. Voilà. Un nom de métier. Un nom de métier. اسم لعمل. اسم لعمل. Elle est écrit ici, كاين dans le texte. J'admirais beaucoup. Un cosmonaute, voilà. Devenir لكي أصبح cosmonaute فضائية ou bien pilote. عندنا deux خيروا واحد فيهم. عندنا pilote طيارة أو cosmonaute فضائية رائدة فضاء. إذن on va mettre pilote. وما كيسوش صحاح. قال لي un نكتب un. pilote. Pilote, voilà. Je tourne le sujet. شوفوا الجزء الثاني. 7. Complète. أكمل. Je me rappelle mon premier jour à l'école. أتذكر يومي الأول في المدرسة. Il me. Je معها كاين me. il واش تولي ce. Le pronom, les verbes pronominaux. مع me. Je كاين معها me ou il معها se. Il se rappelle. Il se rappelle mon, mon premier jour. Il se rappelle مع il الام هذه تولي اس تولي son. Il se rappelle son premier jour à l'école. D'accord? Nous معها nous deux fois tu as le verbe pronominal. Je me, tu te, il se, nous. Rappelant. Le nous. Rappelant. ONS. D'accord? نحو L وحدة تكتب avec un seul L ou la terminaison ONS. مع nous نديرو ONS au présent de l'indicatif. Nous nous rappelons mon premier تولي nous nous rappelons notre premier. Nous nous rappelons notre premier jour à l'école. Voilà, كنحولوهم 8. Mets le verbe mis entre parenthèses au conditionnel présent. نديروه في le conditionnel. Si j'avais le temps, le conditionnel c'est quoi? C'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire راح يكونوا les terminaisons RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT.
d'accord, على حسب لو سوجي ندير لا terminaison. Si j'avais le temps معناتها le sujet c'est je réalisais. Réaliser c'est un verbe du premier groupe. Au futur je le garde tel qu'il est, نحافظ عليه كما راه. Le radical تاعو يبقى كما هو réaliser er نكتبو كيما راه ونزيد له لا terminaison تاع l'imparfait. je مع l'imparfait تولي AIS ensemble مع بعض تولي je réaliserai mes rêves. سأحقق أحلامي. je réaliserai mes rêves. هاي la terminaison تاع le conditionnel RAIS. فوالا كوم سا رانا كملنا. اذا كفاني الوقت ان شاء الله المره القادمه نحضروا نخدموا مع بعض وضعيه ادماجيه على لا بيوغرافي. باردون. بون كوراج ا تو